नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम और आपके साथ मैं हूं संतोष यादव। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं असम की राजनीति की। तो असम के राजनीति के एक बहुचर्चित नेता अखिल गोगोई, राज्य दल के एमएलए हैं अखिल गोगोई ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा करते हुए असम तथा भारत सरकार को भी आड़े हाथों लिया। अखिल गोगोई ने फेसबुक पे आकर ये पोस्ट के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार निंदनीय है, लेकिन बांग्लादेश से असम और भारत में जो भी शरणार्थी शरण लेने के लिए आएंगे, अगर भारत सरकार उसकी अनुमति देती है तो पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। कहीं न कहीं असम के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए अखिल गोगोई ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के कोई भी नागरिक को भारत में जगह नहीं दिया जाना चाहिए। मठ मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भी कड़ी निंदा करते हुए अखिल गोगोई ने साफ कर दिया है कि इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देश में किसी दूसरे देश के लोगों को नागरिकता दी जाए। अखिल गोगोई ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भारत में शरण दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर भारत सरकार उनको भारत में शरण देने की कोशिश करेगी तो राज्य दल तथा असम के विभिन्न लोग मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर। तो असम के विभिन्न जगहों पे बांग्लादेशियों पे हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। बीते कल रविवार के शाम पश्चिम कार्बी आंगलोंग समेत होजाई में भी लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर रैलियां निकाली। कहा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। कूटनीतिक तौर पे भी भारत सरकार को बांग्लादेश से वार्तालाप कर हिंदुओं को सुरक्षा की मांग कर जानी चाहिए। नमस्कार। बांग्लादेशत चलि थका अस्थिर परिस्थिति सन्दर्भत অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত যি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময়খিনিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, সেই বক্তব্যবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক আৰু সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পৰা বক্তব্য। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই প্ৰথমতে মানুহ হিচাপে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ ৰাজনীতিকবিলাক আজিকালি মানুহ হোৱাতকৈ তেওঁলোক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে একোটা সাম্প্ৰদায়িক প্ৰাণীত পৰিণত হৈছে আৰু ৰাজনীতিকবিলাকে অনবৰতে হিন্দু মুছলমান বা ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ কথা কৈ সমাজখন সাংঘাতিক ধৰণে অস্থিৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যত্নবান হৈছে। আমি বাংলাদেশ সম্পৰ্কে যি কথা ভাবোঁ সেয়া স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বাংলাদেশত আজি যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই পৰিস্থিতিটো হ'ল বাংলাদেশৰ শাসক শ্ৰেণীয়ে তৈয়াৰ কৰি লোৱা নিজা পৰিস্থিতি। বাংলাদেশত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৱা কিছুদিন ধৰি তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ ৰুলিং পাৰ্টিয়ে, তেওঁলোকৰ শাসক শ্ৰেণীটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ জনতাৰ বাক স্বাধীনতা নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সাংবিধানিক সকলো প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, যেনেকৈ সংসদ, যেনেকৈ আপোনাৰ চৰকাৰ, এই আটাইবিলাকে কি কৰিছিলে, এই সাংবিধানিক সংস্থাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুলিং পাৰ্টিৰ অধীনলৈ গৈছিলে। যিটো বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত একেটা পৰিস্থিতি, যে সময়ত আমি ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে হুলস্থুল কৰি আছো যে এটা ডিক্টেটৰিয়েল পলিচি চলি আছে, बांग्लादेशों ठीक तेने। दूसरी तरफ बात करें तो बहुचर्चित हसीना बेगम को लेकर बड़ी खबर। हसीना बेगम को पुलिस ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से हसीना बेगम को पूछताछ के बाद उनके घर इंक्वायरी के लिए ले जाया गया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चूँकि पुलिस को नकली सोने हसीना बेगम के घर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक हसीना बेगम के भाई फरार हैं और हसीना बेगम को पुलिस ने कोर्ट से 3 दिनों के लिए हिरासत मांगी, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक हसीना बेगम से कई राज और भी निकल सकते हैं, बड़ी राज निकल सकते हैं। आपको बता दें कि हसीना बेगम के घर पे जब छापा मारने पहुंची, 3 थानों की पुलिस हसीना बेगम के घर पहुंची हुई थी, जिसके बाद से सोना जो है, नकली सोना भी बरामद किया गया है और भी कई तथ्य मिल सकते हैं हसीना बेगम के घर से।
फिलहाल हसीना बेगम 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पे है और 3 थानों की पुलिस हसीना बेगम के घर पहुंची हुई थी, जिसके बाद से सोने की नकली सोने वहां से बरामद की गई, कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है। फिलहाल हसीना बेगम का भाई फरार है। पुलिस 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पे हसीना बेगम के लिए रखी है। अगली खबर असम की राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महतो के बेटे असम जातीय परिषद में अपना कदम रख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक असम जातीय परिषद में ये अपना कदम आजमाने वाले हैं और असम गण परिषद के केंद्रीय उप सभापति दिगंत सैकिया के बेटे ने भी रविवार के दिन असम जातीय परिषद में अपना योगदान दे दिया है। हमारे यात गीतार्थ शइकिया असम गण परिषदर युव संगठन युव परिषद तार आगते छात्र परिषदर काम काजर লগত जड़ित एगराकी अग्रणी नेता आछिल तेखेते आमार दलत योगदान करिছে आरु तेखेतर लगते बीजेपी दलर विभिन्न पर्यायर नेता कर्मकर्ताসকল डिगबई समष्टिर प्रायबुर पंचायतर পৰা आহি আজি योगदान करिছে। तार उपरिও আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন সমাজকৰ্মী কৃষক খেতিয়ক ব্যৱসায়ী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিশেষকৈ যুৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে যোগদান কৰিছে আৰু এই যিটো পৰিৱেশ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমৰ মাটিত পুনৰ এক জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক এটা উত্থানৰ এটা পৰিৱেশ আৰু শেহতীয়াকৈ অসমৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। এই পৰিৱেশত অসমৰ মাটিত জাতীয়তাবাদৰ এটা এনেও এটা উৰ্বৰা পৰিৱেশ আছে আগৰ পৰাই, কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক নেতাসমূহৰ তেখেতসকলৰ দুৰ্বল ভূমিকা বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰকৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে কিছুদিনৰ কাৰণে এই বিশ্বাসহীনতাৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই হওক বা অসমৰ এই ভূমিতে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশসমূহত ৰাইজে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন সহযোগিতা ইতিমধ্যে শক্তিশালী ৰূপত ব্যক্ত কৰিছে। দেশত এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 200খন লোকসভা আসনত আঞ্চলিক দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাই পঠিয়াইছে। ভোট শ্বেয়াৰ হ'ল 35% আৰু অসমতো ডিব্ৰুগড় লোকসভাত আপোনালোকে সকলোৱে জানে অতি শক্তিশালীভাৱে ৰাইজে ভোটদান কৰিছে। 4 লাখতকৈ বেছি ভোট মানুহে দিছে। তাৰ উপৰিও 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে চালে দেখিব যে আমি 83টা বিধানসভা সমষ্টিত যেতিয়া প্ৰাৰ্থী দিছিলোঁ তাত প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে মানুহে 10,000তকৈ বেছি ভোটদান কৰিছে, 57,000লৈকে ভোটদান কৰিছে। और भाई ये बात कर लेते हैं आदर्श गांव की। तो ये आदर्श गांव है पश्चिम गुवाहाटी का। पश्चिम गुवाहाटी में आदर्श गांव के नाम पर जिस तरीके से घोटाला हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पश्चिम गुवाहाटी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ये गांव में कई दिनों से पानी लगा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है और कीचड़ जमा होने के बावजूद इस सरकार की नज़र इस पे नहीं पड़ रही है। गांव वालों के मुताबिक, ग्रामीणों के मुताबिक जब भी नेता आते हैं सिर्फ चुनाव और राजनीति करने यहाँ पहुँचते हैं। আমাৰ এই গাঁও শিকাৰাতি আমাৰ এইখিনি ঠাকুৰীয়াপাৰা বুলি কয়। ঠাকুৰীয়াপাৰা মানে আমাৰ শিকাৰাতি যিখন সত্ৰৰ সন্মুখতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো সত্ৰৰ পৰা অলপ সোমাই আহিব লাগে। কিন্তু আপুনি আজি দেখিলে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা দেখিলে গমেই পাব গোটেইখিনি। ইয়াত মানুহ মোটামুটি ধৰক প্ৰায় 15-20 ঘৰ মানুহ আছে। গতিকে স্কুলত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও বহুতখিনিয়ে আছে ইয়াতে। স্কুলত যাব কেনেকৈ যাব নোৱাৰে আৰু বহুতখিনি অসুবিধা, গাড়ী আহিব নোৱাৰে। আজি এটা বেমাৰী আছে ধৰক, এতিয়া বেমাৰীটোক মানে কি এম্বুলেঞ্চ তাৰ মেইন ৰাস্তালৈকে আহিলে এইখিনিত সোমাব নোৱাৰে আৰু সোমাব কেনেকৈ এই অৱস্থাত আৰু এই বহুত অসুবিধা দিয়ক আপোনাৰ কি বুলি ক'ম আৰু। কিন্তু আমি ক'ব গ'লে আমি আদৰ্শ গাঁৱৰ মানুহ, কিন্তু আদৰ্শ গাঁৱত আজি এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা কিন্তু কোনেও ধৰ মাথা নামাৰে। বহুদিন এপ্লিকেশ্যনো দিলোঁ, বহুত জগাৰী কৰিলোঁ, কিন্তু কি কয় নাজানো তেখেতসকলে কি কৰে। কিন্তু এই আজি বেছি দিনো হোৱা নাই, আজি মোটামুটি ধৰ এমাহমান আগতেও কথাষাৰ জনাইছিলোঁ, MLA মহোদয়কো জনাইছিলোঁ, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাদেৱক। গতিকে তেখেতেও অতি সোনকালে আমাক যাতে এই ৰাস্তাটোৰ মানে একদম সুব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে আৰু মানুহখিনি যাতে অহা যোৱাত অসুবিধা নহয়।